I don't understand. For what? Who are you to comment on somebody's clothes? If she's comfortable. I've been telling this to people that I challenge you to wear that outfit for 10 minutes. Priyanka's outfit, yeah, it takes Wear guts it and for confidence. 10 minutes. I challenge you. It's not easy to wear such an outfit. It's not an easy, breezy, flowy, covered outfit that you can just, pose and do stuff. It is a tricky outfit. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی سپیچز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں لباس کے متعلق 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. پہلی بات کہ کوٹ پینٹ پہننا شرعاً کیسا ہے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے. دوسری بات عورتوں کے لباس کے حوالے سے کہ آج ہمارے اسلامی معاشرے میں عورتوں کا لباس چست سے چست تر ہوتا جا رہا ہے اور باریک سے باریک تر ہوتا جا رہا ہے، جو ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ لباس دوسرے مذہب کی یکسانیت والا نہ ہو. آپ نے جو لباس پہنا ہے جو عیسائیت کی مشابہت والا مانا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ سوال پوچھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو میں لباس پہنا ہوں، کوٹ، ٹائی، شرٹ، پینٹ، یہ عیسائی مذہب کی نشانی ہے تو کیا جائز ہے؟ تقریر میں تو میں نے کہا کہ وہ لباس جو دوسرے مذہب کی نشانی حرام ہے. اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ٹائی اور کوٹ عیسائی مذہب کی نشانی ہے. جب ہم بائبل پڑھیں گے، بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ٹائی عیسائی کی نشانی ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ ٹائی کراس کی نشانی ہے. میں جانتا ہوں کئی مسلمان سوچتے ہیں ٹائی از اے سائن آف کراس. یہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے، اس لیے حرام ہے. اگر ہم تحقیق کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس میں لکھا ہوا ہے یہ ٹائی سب سے پہلی بار پہنا گیا تھا ان بوسنیا ٹو کیپ دا گارمنٹس آن دا باڈی. یہ بوسنیا کا ایک کلچرل ڈریس تھا، شروع ادھر لائک اے بوٹ ٹائی اسٹارٹڈ دے. اور بوسنیا میں کون لوگ رہتے؟ بوسنیا میں مسلمان رہتے. وہاں سے شروع ہوا اور پھر پھیلا. یہ ٹائی عیسائیت کی نشانی ہے ہی نہیں. اور ایک ریسرچ کیا گیا تھا ایک شخص نے ریاض میں اس کے اوپر ہی، اسے کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ ٹائی عیسائی کی نشانی ہے. یہ تو ہمارے مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے، یہ کہتے یہ ٹائی اور کوٹ اگر آپ کہتے ویسٹرن کلچر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہنا کہ عیسائی کی نشانی ہے بالکل غلط ہے، بالکل بے بنیاد ہے. کہیں بھی بائبل میں ذکر نہیں. آپ ابراڈ جائیں گے تو ہندو بھی کوٹ ٹائی پہنتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے، کرسچن بھی پہنتا ہے. یہ ہمیں غلط فہمی ہے کچھ مسلمانوں کو. اور جب آپ یہ عرب لوگ جب توپ پہنتے ہاتھ اوپر کرتے ہیں، توپ اگر پہنا ہوا انسان اور ہاتھ اوپر کرتا ہے وہ تو لگتا ہے کراس جیسا، لیکن تھوڑی توپ عیسائی مذہب میں نشانی ہے عیسائیت کی، وہ توپ پہن سکتا ہے. لوگ بولتے شرٹ مت پہنو، کرتا پہنو. قمیض عربی لفظ ہے شرٹ کے لیے. قمیض کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے. سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 کرتے کا ذکر ہے ہی نہیں، قمیض کا ذکر ہے قرآن مجید میں. کیا جانتے یوسف علیہ السلام بھاگتے اور پیچھے سے شرٹ پھٹ جاتا ہے، اس کا ذکر ہے، کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی. قمیض کیسا تھا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، بٹ قمیض کا ذکر ہے. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ شرٹ، کوٹ، ٹائی. آپ کوئی بھی کلچر کو فالو کر سکتے اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. وہ کلچر اگر شریعت کے خلاف ہے تو آپ فالو نہیں کر سکتے. اگر یہ ویسٹرن کلچر ہے، کوٹ پہننا شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے، شریعت کے خلاف نہیں تو مباح ہے. لیکن اور ایک کلچر ہے ویسٹرن کلچر میں شارٹس پہننا، یہ کلچر شریعت کے خلاف ہے کیونکہ مرد لوگ کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. تو اگر میں کہوں کہ ویسٹرن کلچر فالو کر کے شارٹس پہنوں گا تو حرام ہو جائے گا کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. لیکن شریعت میں کہیں نہیں لکھے ٹائی مت پہنو، کوٹ مت پہنو. تو ٹائی اور کوٹ پہننا مباح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مستحب ہے، مستحب نہیں، فرض بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، مباح ہے. پہننے کا ہے تو پہنو، مت پہننے کا ہے مت پہنو. اچھا لگتا ہے پہنو، نہیں لگتا ہے چھوڑ دو. میں تھوڑی زبردستی کر رہا ہوں. اور میں بھی ہمیشہ نہیں کوٹ ٹائی پہنتا ہوں کیونکہ میں سیٹلائٹ پہ آتا ہوں اور
मुख्तलिफ मुमालिक में मेरे प्रोग्राम जाते हैं और वेस्टर्न कंट्री में कोट टाई एक फॉर्मल ड्रेस है, तो और कई गैर मुस्लिम मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं पहनता हूं। ये इस्लाम में मुबाह है, आपको पसंद है तो पहनो, नहीं पसंद तो मत पहनो, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि हराम है। ये आपको गलत फहमी है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आजादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आजादी दे रहे हैं, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगे। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। ये गाड़ी है BMW, जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो एड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है, ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है। वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरो मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन लोगों ने प्लान किया, साजिश की, अल्लाह ने भी प्लान किया, और सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जितना वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इस्लाम
तेजी से फैल रहा है और खुसूसन मीडिया 11 सितंबर 2001 के बाद जो तेजी से इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही तेजी से इस्लाम फैल रहा है। 11 सितंबर 2001 के बाद 10 महीने में 34,000 अमेरिकनों ने इस्लाम कबूल किया। 11 सितंबर 2001 के बाद 9 महीने में 22,000 यूरोपियन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जितना भी वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, ज़हमत नहीं। जब मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए इस्लाम एक मसला है, हालांकि इंसानियत के मसाइल का हल है इस्लाम। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कोट पैंट पहनना शरान मुबाह है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये आज पूरी दुनिया का उमूमी लिबास बन चुका है। लेकिन फिर भी इससे इज्तिनाब करना और एहतियात करना ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक रही बात औरतों के लिबास की, तो आज हमारे माशरे को तबाह व बर्बाद कर दिया है इन औरतों के चुस्त और तंग लिबास ने। इतना बारीक लिबास के जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। आज हर तरह से हमने अपनी जहनियत को मगरिब का ग़ुलाम बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारी हर चीज़ में हम मगरिब की इत्तिबा करने की कोशिश करते हैं, जिसने आज हमारे इस्लाम के शिराज़े को बिखेर कर रख दिया है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी इससे इज्तिनाब करें और दूसरों को भी इससे इज्तिनाब करने की तरगीब दें।